6 जून 1991 को सिंध के इलाके टंडो अलायार से ताल्लुक़ रखने वाले बदनामे ज़माना डाकू अब्बास खासखेली ने कराची में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात की। ये मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन कौमी असम्बली के ज़रिए कराई गई। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि वो रुकन कौमी असम्बली कौन थे? और उससे ज़्यादा हैरान कुन पहलू ये था कि उस मुलाकात के सिर्फ एक दिन बाद डाकू अब्बास खासखेली को कत्ल क्यों किया गया? किस सिंधी सियासतदान की MNA की तख्ती वाली गाड़ी डाकू वारदातों में इस्तेमाल करते थे? और डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर किस साबिक़ वज़ीर आला सिंध के बेटे की इलेक्शन मुहिम चलाते रहे? सिंध का मारूफ डाकू बकादार शाह जिस घर में कत्ल हुआ, उस घर का मालिक कौन सा नामवर सिंधी सियासतदान था? नाजरीन, आप देख रहे हैं तहरीक के चौराहे चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 1981 में सिंध का उभरने वाला एक बड़ा डाकू बकादार शाह था जिसने 100 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया। बकादार शाह की पुश्त पनाही दरअसल सिंध के मारूफ कौम परस्त सियासतदान GM सैयद का ख़ानदान करता था। ये इंकशाफ तो तब हुआ जब 12 जनवरी 1988 को बकादार शाह फ़ौज, पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में GM सैयद के आबाई गांव सन में मारा गया। बकादार शाह के मारे जाने के बाद GM सैयद के बेटे अमीर हैदर शाह ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि बकादार शाह रोज़ाना सन जाता है। मगर बाखबर ज़राए अमीर हैदर शाह की इस मासूमियत को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सन में जिस मकान में डाकू बकादार शाह मारा गया वो अमीर हैदर शाह ने ही उसे लेकर दिया था। और GM सैयद की हवेली और अमीर हैदर शाह के घर के बाद ये तीसरा घर था जो बहुत उम्दा तामीर करता था। डाकू बकादार शाह के न सिर्फ GM सैयद के ख़ानदान से ताल्लुकात थे बल्कि ज़रूरत पड़ने पर मटियारी के पीर आफ हाला यानी मखदूम मोहम्मद ज़मा तालिबुल मौला का ख़ानदान भी इस डाकू की सरपरस्ती करता रहा। इस हवाले से डॉक्टर मुबारक अली अपनी किताब तारीख़े ठग और डाकू में लिखते हैं, जब अमीर हैदर शाह के भाई इमदाद मोहम्मद शाह के बिरादर निस्बती शाह मोहम्मद शाह ने हाला के इलाके में मखदूम फैमिली यानी मखदूम मोहम्मद ज़मा तालिबुल मौला और मखदूम अमीन फ़हीम के ख़ानदान के मुकाबले में इलेक्शन में सर उठाने की जुर्रत की तो डाकू बकादार शाह के ज़रिए उनके इलेक्शन एजेंट को अगवा करवा दिया गया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि डाकू बकादार शाह के न सिर्फ GM सैयद के ख़ानदान से ताल्लुकात थे बल्कि वो पीर आफ हाला के मखदूम ख़ानदान के लिए भी काम करता रहा। GM सैयद ख़ानदान के हवाले से ये पहला डाकू ना था जिसकी वो पुश्त पनाही करते रहे, और शायद GM सैयद ही वो वाहिद सियासतदान थे जो डाकुओं से ताल्लुकात को छुपाने की बजाय इस बात का खुलकर इजहार करते थे। मारूफ सहाफ़ी रफ़ीक डोगर ने 6 अप्रैल 1984 को GM सैयद का इंटरव्यू किया, जहां उनसे सवाल किया गया कि सिंध में डाकू अगर लोगों को अगवा कर लें तो वो आपकी सिफारिश पर उन्हें रिहा कर देते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? इसके जवाब में GM सैयद कहते हैं, ये दुरुस्त है एक हद तक। डाकू सिर्फ पुलिस और हुकूमत के मातहत नहीं रहते, वो बड़े बड़े जागीरदारों और बाअसर लोगों को इतना नाराज़ नहीं करना चाहते। एक दफ़ा हफीज़ कुरैशी एडवोकेट का अपने किसानों से झगड़ा हो गया। किसानों ने डाकुओं को उकसाया, उन्होंने उसके बेटे को अगवा कर लिया। वो हमारे इलाके का वर्कर है,
وہ آیا، وہ رو رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ اپنے کسانوں سے ٹھیک رہو تو یہ نہیں ہوگا۔ حفیظ قریشی نے کہا کہ وہ تو ہو گیا، اب ایسا نہیں کریں گے۔ ان کے ڈاکو بھی ہمارے تعلق میں تھے۔ ہمیں معلوم ہوا تو ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں، اسے چھوڑ دو۔ ہمارا آدمی جنگل میں گیا تو ڈاکوؤں نے لڑکے کو رہا کر دیا۔ جی ایم سید کے صاحبزادے امیر حیدر شاہ نے آئرلینڈ کی ایک خاتون صحافی سے رانی کوٹ میں معروف ڈاکو روزی کھوسو سے ملاقات بھی کروائی تھی۔ یہ سب کچھ ایک میجر صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ 4 ستمبر 1992 کو ہفت روزہ میگزین زندگی میں زاہد حسین اور نامور صحافی حسن مجتبیٰ کی ایک تفصیلی رپورٹ بعنوان سندھ میں جرم اور سیاست ساتھ ساتھ شائع ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے ایک ملٹی نیشنل تیل کمپنی باقاعدگی سے امیر حیدر شاہ کو حفاظتی ٹیکس ادا کرتی تھی۔ 80 کی دہائی میں لوگوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے سیاستدان اور پیر و گدی نشین ہی انہیں ڈاکوؤں سے بچا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب فیصل کچھیلو کو ڈاکوؤں نے اغوا کیا تو پیر صاحب پگاڑا کی سالگرہ کی تقریب میں فیصل کچھیلو کے والد رفیع کچھیلو نے پیر صاحب کو ایک بہت قیمتی گھڑی تحفے میں دی اور ان سے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے مدد چاہی۔ ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرنے والے سیاستدانوں میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی اور ان کے صاحبزادے جام معشوق علی اور جام عاشق علی بھی کسی سے پیچھے نہ تھے۔ زاہد حسین اور حسن مجتبیٰ کی رپورٹ سندھ میں جرم اور سیاست ساتھ ساتھ کے مطابق نور محمد اور اللہ بخش جیسے ڈاکوؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جام خاندان سے نہایت قریبی تعلقات تھے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ معروف ڈاکو جگو مری 1990 کے الیکشن کے دوران پولیس وردی پہنے ہوئے جام صادق علی کے صاحبزادے جام عاشق علی کی انتخابی مہم میں شریک تھے۔ سندھ کے ضلع ٹنڈو اللہ یار میں بدنام زمانہ ڈاکو اللہ بخش جب قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ہاتھوں مارا گیا تو تب اس کی جیب سے ایک ڈائری ملی جس میں جام صادق علی کے صاحبزادے اور سابق وفاقی وزیر جام معشوق علی کا ٹیلی فون نمبر بھی درج تھا۔ سندھ کے ایک اور بڑے ڈاکو محب شیدی مٹیاری کے سید خاندان کی پشت پناہی سے علاقے کے دلیر اور خطرناک ڈاکو بنے۔ سندھ میں ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے سیاستدانوں میں ایک اور بڑا نام چانڈیو سردار ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 21 نومبر 1986 کو 4 ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے ایک بنگلے میں داخل ہوئے۔ وہاں مزاحمت ہونے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی جس سے ان کا اپنا ایک ساتھی مشرف علی میمن زخمی ہو گیا۔ پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر کے خون کے نشانات کی مدد سے ڈیفنس سوسائٹی میں چانڈیو ہاؤس پر چھاپا مارا۔ تلاشی کے دوران زخمی ڈاکو مشرف علی میمن، محبوب، غلام حسین بھگت اور دولت علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکوؤں نے جس چانڈیو ہاؤس میں پناہ لی وہ چانڈیو قبیلے کے چیف سردار اور سینئر سیاستدان سردار احمد سلطان چانڈیو کا تھا۔ پولیس نے سردار چانڈیو کی گاڑی بھی ضبط کر لی جس پر MNA کی تختی لگی ہوئی تھی اور شبہ تھا کہ وہ ملزمان وارداتوں میں اس گاڑی کو استعمال کرتے رہے۔ آصف علی زرداری کے بہنوئی اور فریال تالپور کے شوہر میر منور علی تالپور ایک ڈاکو ہدایت اللہ سے بچنے کے لیے دوسرے ڈاکو فوٹو خان علی کی سرپرستی کرتے رہے۔
7 जून 1991 को सिंध का एक बदनामे ज़माना डाकू अब्बास खासखेली रेंजर्स के साथ मुकाबले में मारा गया, जिसके सर की कीमत तब 10 लाख मुकर्रर थी। ये डाकू जब मारा गया तो तब उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल सत्तार बचानी के बंगले पर पनाह ले रखी थी। इस डाकू की हलाकत और उसके साथियों की मज़कूरा बंगले से गिरफ्तारी का नज़ारा टंडो अला यार के सैकड़ों लोगों ने किया। पुलिस ने वहां से अब्दुल सत्तार बचानी के कज़न असलम बचानी को भी पकड़ा, मगर अब्दुल सत्तार बचानी के असरो रसूख की वजह से FIR में मुकाबला अब्दुल सत्तार बचानी के बंगले की बजाय सड़क पर दिखाया गया। ये वही अब्दुल सत्तार बचानी हैं जिनके बारे में डॉक्टर मुबारक अली लिखते हैं, अब्दुल सत्तार बचानी का बंगला टंडो अला यार शहर में रेंजर्स के हेडक्वार्टर के नज़दीक है, लेकिन सरकारी वसाइल के इस्तेमाल और अब्दुल सत्तार बचानी की लीडरी के सबब डाकुओं को कभी भी यहाँ आने जाने में परेशानी नहीं हुई। नाजरीन, ये बात भी खासी दिलचस्प थी कि अब्दुल सत्तार बचानी के बंगले पर कत्ल होने वाले डाकू अब्बास खासखेली ने सिर्फ एक रोज़ कबल साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो से कराची में मुलाकात की थी और ये बदनाम डाकू साबिक वज़ीर आज़म से ख़ुसूसी हदायतें लेकर उसी सुबह अब्दुल सत्तार बचानी के बंगले पर पहुंचा था। बेनज़ीर भुट्टो और एक नामवर डाकू अब्बास खासखेली की ये मुलाकात रुकन कौमी असम्बली अब्दुल सत्तार बचानी के ज़रिए ही हुई थी। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगली वीडियो में हम डाकुओं की सरपरस्ती करने वाले बाकी सिंधी सियासतदानों और पीरों व गद्दी नशीनों का तज़किरा करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।